Good morning, bonjour, Ibero, Ali Sorna Walige. Sangwa mane pasagwa ma boda yakda. Ibero, Ibe kibare la fibe. Ali Sorna, era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamala fato gomye, bamala ubul gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye. Adiaba lompo gomye, agin trawale gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Paso gomde, relam yakada. Good morning, bonjour, Ibero, Ali Sorna Walige. Sangwa mane pasagwa ma boda yakda. Ibero, Ibe kibare la fibe. Ali Sorna, era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamala fato gomye, bamala ubul gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye. Adiaba lompo gomye, agin trawale gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Paso gomde, relam yakada. Ko gomye, agin trawale gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Yampal sa télévision a jet ba fanjil chapi yampal sa do chelqad ba fanjil chapi ne yibego te yunde atala dare novembre ki rasma way 2021 yum dala wotone ringa zenkta pusmonta di fanjil chapi yambay ne bni fanjil chapi sanchil tondo am dunwa wen visana sa fanjil chapi regi pusmotone te runde yibego yay bangta amedian bogo on bisa ya ne wala radio masinda moi télévision azingé na mi comment ya nous bonkungu en réalisation azingé son ya Ahmed Joël Compaoré mbébéné en won caméra na batna ilenkiti yam jetanti ya poywa ya sibri moyi sanu vena moto nanti buma witti ya hamawa ya Amadou Edraogo maquillage ane terba banga c'était oruli somtore mbebe nunde ibewa diffusion azine ya Adama Sawadro ya bamna modre ti tongon tanyam zakson autone ti zulu espatolon zende runde ibewa nenda sane kiba kunzin kane runde ibewa enam pama alaji zidabwa kasidnaba ti bamba be karunde ibewa limene meti wodona brazana ba pulma rakonbiramda bambe be kan dunde ibewa ta fond ça mais voici Pamela Alphonse France pas français hein il est même pas français il est pas français
yamba non won taka ko wena lam so wa ya woto na haya ne wo ampu ko ya haya le on passe en benga isa bermo sans fou sama mo de la min kwan bi la woto na pour va je fati kana je pour na ya woto ne o menga la hamiti ya woto no atambura sheko ambassadeur ya ami jungrana sheka mi jungrana zo mi mtiam panonga ya woto la ambassadeur la yam panonga fa ina yi woto bala ambassadeur bébé non ya so fan yi pa fu no mamu fu no mam dum to so ni pa pa fu no na mo lam da aje panam lam no zero na ma aye panam lam no den dunde yibe ko e na wili le menti na antiquien c'est pas pourquoi indique c'est ba ne wa ma jout ko ni sumbe be dunde yibe ko ta samba Alphonse France ti aujourd'hui faso c'est vrai pour un ta la ton qui en terrain Burkina Faso mais na ken pas la rapsmonté PNDS vous ko yibe soba sana anti aussi 2021 talenta 2025 généralement député Ramba Zingi ren wuli gameti a ligdi santa milliard tout pila way lab sanan tonri ande kan kiense tom na pour on en milliard tous pila way un jari lab sanan de ke en kiense Burkina Faso mais point talatondo en kianganto wiligi sane wala président Thomas Sankara boda wenge wuli gameti général Gilbert Gingiri chauffeur nyanza sari boda tawri lab goma me na wiligi top mi yenni sibsandike andolba yelkanga pour moye gomanen ton Burkina Faso nyokolo wenge sebranenga atab zinga na wiligi te na ite Burkina Faso wini som pugude nyokolo ton pame ade sunni ngam so monte o golmum fiwa bamba wiliga metamna ya kadari man tenkinga na yelen wiliga su pananga na nyokolo kalma santar panga solma puwa kellam pa sankin de ne wala nyokolo kalma zinga na wiligi ta so ban so sa son rata yobi option ko sane wala uwe solmo ya sonton ndiri zaptiro obnusi la bompudum fagil kapi ibrira obnusi ren ya ton soda san ton tume tum kanga wotonem lapta la ton mosa ankanga kodiwari nantu de premier Patrick Achi san ton na wuli ba metum na kenda sin ya toto la buligi tuma san tum sombo kodiwari ren ya wambe aujourd'hui faso runda ibewa. L'observateur parle à Sébrane Wam de Zourounde Ibe Wainami, comme et Sébrane Wam de Zougou, et élémenté à Thomas Sankarboude et les Wabi, élémenté à Djangere, Nayanse, sans les bouts de Batao Dunde Ibe Wan, Sébrane Ibazine, Abugoma Otone, so comme un Nanjesia, boîte noire et un vénérable Winigou. Les gars sur l'actualité, les bons voyelles Kangazougou. La bouille gamete c'est un palme. A palme pas tout le monde, c'est un voilà sakandé, c'est un voilà gendarmerie au tap kawari. C'est vrai, n'a zingé qui va quand un bébé. Avec élémenté, Abrika PNDS de Wanti, député Rama. La députée Rama est maramateur, n'a même pas plan Marshall, un courra ou un c'est vrai, n'a zing. Et là, mais Titiskin, Ningab, bonté, forum de Dakar sur la paix et la sécurité. À nous, au point sur la Hanazine, au tournoi, un la fuane, au Raïle, à Goma, il can assez prendre un ayoub singi. Yaolom Kibari, ça n'est tout, son bando, il Zabra Zingua, avait la mettre Majuari Ramba, Bamou Gamtibamia, patron, c'est vrai, un piscine à temps singi, Kibakanga bébé. Un éliminatoire mondial 2022, avait la mettre pipi, Yibu. Étalon ambassadeur mané ndenga ya volontaire mena du Niger c'est vrai n'en pisi la table zingé et qui va quand bébé ne ade l'observateur parle de wam de Zoukou c'est le tour de Ibio Alphonse France. Le pays c'est vrai runda Ibio Ratala Tondo en Kanga Antowiligi par ma saisonnière Daouda Semboro Bamia Patining Sambondi MBF Tabiga Abwiligame Abie la mettre Samik Yam Han Kine Yemre Pananton y parti ya Betan Tarpanga Bisak Balanterna Fauri Nebataba Amane Pati Hinterpanga Bitum Nebataba ya Utone Lab Kota le pays Ramba Sebra Nenga Yiburunda Ibeoram Talatando en Nanto Wiligi Senkedi Preda Thomas Sankara Bouda Wenge à Jean-Pierre Palam Goma Mabi la main Ned
jim patol madam no gazin ba yi rena man pakin hem to i sababo nyak ne yori se ba ngo poesingi ya woto lab gomia na fa menga wakat kan te buliga bete general Gilbert Ngiri na yana sari bodba tawde runna yibe wa sari bodba roen ren se ba ngo poesingi le pays ramba venant d'attendre woto nem abi la metti conseil constitutionnel la tawri ar commissaire eli wedrago nan ton wa men wena pitsi an ton ken tomna point ren ya sino sur le point labnan ton re ankin la nan yi novembre ki rampiga la yiba son watala tom kanga nan tomen tala ton non kan te wuli ton zabne ta so sa internet zugu ko ni sin yite be na wame aya bom son ton pa ya ka tom na fa fa ren le pire muli mette de man gunsugu la dawa tom ning hiya bewa la na songi yel kanga poye gomanen ton assemblée nationale la wuli PNDS vu ko yibe soba kenga men ngoma zugu na ila ton ko venam député rama le pays ram kota ton venam se banen pisi la yib zingi runda yibe ya wambe le pays na wamna zugu. L'Express du Faso, c'est à Bobo du Lesso journal centime tondo runde ibe o tala tonne tiangni di bugu abiye le meti titap son ko horso e zuga e on sidi a bumbu son kud ne ba tenga tengri nende a dedugu ram gwamla gwamya tala tonne tiangni gi sene to masan karbuda abiye le meta Jean Pierre Palme yele me ben biga ye mun yele tibamba tu yawko la bam de samdam ti yawko en la mam yawko Jean Pierre Palme son to le to ne sebra nenga ana ziri abiye le meta luki lukado te o lula parti kombi seme i kamenya sa parata edi gomane ton saine numérique yele rasma po labna tum kanga abiele metine sonso na man tout se ton labna zamse saine wala numérique tuma tume saine ordinateur damba wenge saine élection consulaire 2021 abiele mette ade ne tien ya sa sombo où est sol mo la wotone gomane ton sa ya ne temsa nimbeta san antigistaba ndunu poa abiele mette bo la rentable panga ton ko ton tengonga nyaonde ya sane andunu fa jil tapi yingari sebra nen pila yibzinga kiba kanga mbebene ade à l'Express du Faso ne wam de zukwe salo turunda yibio le quotidien sebra runda yibio katala ton te wiligi PNDS vuka yibe sobab san ton de gouvernement nanta sa zugu député Ramaza Kabi la metene nda ton tomen pam ligdi na tamilia to piga la way yiro tonen na yilen ton te tomna ay wala san serde le quotidien tala ton kan président Thomas Sankara Boda way ngem obe la meti kelen kel Jean Pierre Palam ambasi la builigame mamara ya gendarmerie no commandant ren mam da tum ni nga ya mam tumde am sigada mana soba lam samane yilla wakata seba nga tab zingi ko eswata woto nem anunu atem sa certain tis 15 point nango me wakata to nga yilla monter COP 26 abi la mette Burkina Faso be tumda point la brika sa do nan ton re wane na ken palra na yite wakata to nga bid miktara wane zulisi ton zamana point seba nga yobzigi ipam na venam chambre de commerce zekamen watin la naba ba wuligda men fo men na kenari tumna pour le quotidien sebra nengani zege ipam na venam wambe le quotidien journal ninga se ita bobo du la soto bo nante lolo hebdo bangen saite ita rasmo popo ifangil tiapi awo kilpisiobe yam tem pa mala me chosora mo bobo du la so ane wam de zugu tala sonska ane unde mera député maire mbe unde ayele me ton mamzame nantal ton me tan kwemde kiense sa ene unde me bwenge ton yam yakra ya ti ton na tonre ambange sa ene mais bouto to soman commune wa sa ne zinskere as ninkanga sobson wanti le conseil municipal la sanata tayuma no to no den ya wajela la journal la tal son ninkan saramba sok jiha be muniti akebi seba ane option diga yi tenga ya ringa ya waya yelti mbi sokra le to ne tala ton kenga te ngome sa ne tournoi hamane sa ne oué sol moi la tala son Abdou Razak Traoré ya ambassadeur général ko MAHNA ni kanga sobab son aneba abuli gamete sa ne permis ko bisitore la moto ya police ane VADS ramba ton pame
den ya lolo hebdo wa ne wamda zugu ko ni wala wotona burkimbia.com runda yibe wa talatondo nti komda ne zabane ko lo kalma ton zamana po buligame ne ba sen ya potin be gada ba wen BBC la police pa ma anyo wotone abrika venmentasi kiba kitba wakar kan talaton ken Niger na wuligi ne ba son ta pila ni saman kalam la son tungdi ne sanambo ko sen siri woto on wane sanga woto ne wakar kan to buligame te Dakari loktora yenke lon ko ya kambatabo la na wari amenga yori ren bumning sinkiti woto burkimbia.com konta ton venam buligame te Burkina Faso suning singeti balla yella point FBF point aboa nya kaneba ni stom tawri ren ya na yete tomna amana kene wala san serde burkimbia.com le muliga tondo on décembre tigra toma san tomde me ba san metti toma kenda sombo ren ituen pa ma ven brunda yibewa ne burkimbia.com denda ya seb kan sa ambe ton ko ma ro ndunde yibe ha tedli kan wa mazutu an dik bu mun nga sambe be wan tasiamba den kala bil fu na wa tiya wa so ko wala nananda idna contre bil fu da de wala wabo ya sida tidna tuta ban cenga www.savanfm.bf en ke pon bene nje se abon la jisira bo ka sidna ning bene wala tasko la yelbundi nan ko dunda yibewa den dunda yibewa na singa ne yelbunda yelemete tanso na ba apa pour courir ob mum de la ne attention biye sambe zable ngazu ye hello tan sobandam taw soba ye ari tewa soda taw soba ye pa pour courir ye hati jin pour courir pa tuma tumde ai oh me para que o te pa pour courir pa pour wa ne bin ki zable ngan pour voilà tan soba pa pour kumi wa woni gam ti kumi wa tan soba men to na be ah yime ngapa sombo pita woni ki le be pour courir ah bana ne aha dende tan soba zaba taw soba yedi sho zaba tawre pa shekda wa jin pour courir oh shekda meti zabra han watum bi hiduma imi kame te fo wa zabra taw sobe tawre yaut ti ha pa jemse singa ne fo ai ti tapa han kaw tapa han sam ai ti ban ton yamba ya ba han ton yamba mi kam ti tan soba la tawre ti bo ha rapoda la rabia bon rantiki pa jim pour ah mo ha yele bro bera pa ton tume ah beta en toronding la toronding mumi da bela mumban han pour le beta yaut oh ane tonde kulumde simia auto tan so banga ya auto segre ci la auto la tan so ha jim pour courir pa tout tumde oh ati cour ko mi han to son wele ah ati ko ni kiti bi kan ti pour kan so bala ngom ne zabar ko mi wa te zabar ko ne fin ki zabre ti a tan so ban wa jim pour bam damba cour hani dan le ba wa ne ton na sa no ati an to mi ha man discours da mal man de ko ra sona ba bam me nga da shagran da na la be ne fete bam be yin man de ko ra sona ba pa tu me tumde shire oh ada ya shire tumde nende na talata ban ceng sen ne ta osgarunde ibi wakati ta osgar wilgamenti nam kiso son tarpang twen ni namaramba ya tawra jeni ngame nam kiso me politique nam kiso son komade i watta mi kamenti ya tawra andika azigi tawra atelemti bon am pale juwe tiven mo hati ni manang bang yo na sala ban bonte opposition papa man ki na ma njawtu bala auto la nam ki so wante ta panga yida
Sandika watonde vuyon pour toi na nam so reala papa ya wutu te da koy bala ti parnam ki so par hantar pan yi da nam ki sa koy la ne ti wo lo to ne par hantar panga yi da nam ki sa ti par ba yi da pan yi da opposition ya ida wani opposition Hong Kong jimi ngam patona ba par wat ntora venra te era fa sa ya wutu ka d'abord yam opposition a te mana te bon de coalition la te ba ma groupe kanga na ta da déclaration la te mara la meeting la pour yang tan ke di yon sham na ba yeli yam na ta ba on paton man bu ninga ayem ta ma wa ken sham yeli den opposition te ta pang yida na mo ya parba den ni le ningu wa te tara na mbuda ami te na ma ne ba so ni halingra la pa be bale ka ko men be jini fo wa te be jini ni won fo be tawre e fo mo rote opposition be fo on nga ene fo ba ko zakko men nga be te ro opposition e fo man gu su ne ya ikna zar fo ta te yen opposition pa ma fo venra den opposition kan ya gu su men ne fa siya man gu su ne fo opposition tu fo ngode la nga ene ro ga yemre den pa tengna na ma yi la na ne bam fa den da yam san kila il bunda ne taws garunde yibe ha wan ma konfucinga sababi nga rumu tim ninga sana an kuda rum san rumu tim ninga san songa ton ti gaiti ayra ma ade rumu tikanga sababi nga leipa moto ne bit pusba den da konfucinga pu so lor pore na le wa me aliji te runda la de edini kema sa ko na mbola na kenga biolom gare François Tenoa Kabori yamje injahala Tenoa da raisa sponsor bilu kati gese lam tenam te kuma solor pore etende ba wa jugu François Tenoa Kabori oui alagi umaru kada joie tout tabo 4 francs hada wati temps kuma na wala benetaba sida quand je calme yum pilo to ba me pour me la ni da sidde objo da yi jor hakika ti yam hankin kana joyida na ro so mi kidbla beni kana jo mi kenga da zakon tanga la zakka den ne ba yi ba so da han ni tap to tan na wan le ba wa jugu pour un sonsra bara menga sonso be me je yi halini dar mbili bati gehe la ten wale ban wazu la runda abra wa katana se labna salaba aba zakon zakabe tanne bara hasayam bala ene be labna salaba runda zabra nende ya kibara santa hariya la le tin hala men tonda ko yambe kibara ka mu ite tonna yi ha so bonda e maro mbonti tienre sanwate voilà sanwate ateti wani ni hindatba mbir suskanga pon to sobe ab shaka gum wate ti azama mi te nebe katek ngit suskanga ya wato ya ne katek ya wara ko yama ndik mam so suskanga ya wara kasan ko voilà po han wara kasan na ko zo gum ne po na kyan yar po ndi ko to gum baye mersange ya bo o sons ka ha sat le o sons ka taba son pas sons kanga e bendi ke yamba ho yare ya wuto la sons kanga wa ya ra po ma ra bedra po to ru do klo ya ri me soti kanwa ki hinde ka mi ya to on yidi hetaba ateti yawda aha den na yi biyo ni sa dan wul gam te to kan singa lawto ne do ne to anti tara bum ndat mane ndati wa yi aten wa sons kanga poa te ton di kan yi si oton wa ya sek mortar sek mortar wedrawo la bam la hanjiwa ob sama atete
sek alagi Yusuf Wadrawo Mane bam la woto ya bam na man sioka biga ya sek motara na mana bagana na yi secteur 37 la bantia arrondissement ne famera aya bam zugma la ngana na mane na yi arzuma yongo vengar beoro sibra arzuma ki waram pila yi bunwate vengar beo sibra dende bona yam lilamba fa gil kapi ti jenkena ore to jindi kaseto ade papi pile otone seka na mane gana ya na piscine sobla otone monte 20e anniversaire la mère Albert Bamo ya bamba zuma som ne lilamba fa yil kap be solon be tan na yin sa taban wa to bozin secteur 37 yarma mane gana son pour de keti ayel kanga budu ti yami shekuni he tahrata mo sodon sheki sak sore yamla sheki sak sore bamla he ma mi takra ma dibra ma hati ne ba juta kenda ala bamna ma bam ko bam soto bna man gana la bam gana bna mana la me bam gana bna mana la waqdo kane mala na yi stade ning bon terrain monoriwa gungé mpene théâtre populaire bantina yi arzuma yongo ki wara ham pila yi ban vin bewo ki wara ham pila taba la na singa yongo wakata way sasa bi banti bam ganda me ya nef na yi wusukon wa se kram wusukon na jinda bene nyaarba dende ko ni sisin tun ta sen hankene son watte lawtone la banti ya muri gidan yamma ne ne wa tar kibaran dat to ni son skanga po tawti erara nan bata ya woto ya sita ake wura ya bon ji so yi da ta ba la ya soma an yi ka ba la vuguta sai ka ayo den sai wato te da tina ke sai ba mu ha ina ta la ta ban ke budo ti ya runda la tala da jenjere ai so ka men je boîte noire ringa ana mun ga wa ni fen wuso yelle zubi sida général Gilbert Gengere 1987 ron kati bamba ndagete yongu duba Sénégal voilà il le RSP pour encore la bamba ya brali na wakana dende yella mano sasa ti bambe Sénégal ya taw soba singet ni wa yongu ba yelle dende to sa hane bura singre nan kele hane ba balballe ya walam kelagda na général Gilbert Gengere tendam te jamais ya chauffeur la be ya kelagda attendez ne ba mi ni woni nga magna ba kelaga bamba la bamba ya cassette mpa tout soy la hanki teb kelaga bamba lamti rundo général kelaga pour moi mpa tin bumba tobe ha pa cassette samo ampa nimni se fam balaga to ya tek la général sampa hanka bebira den nyam nanke sevra pour yedo or pour biwa bunning hanjin rundo Alphonse il fa kenda be wa awan ba kenda be me ami sa la kenda ko ni fa seta yi to ga c'est vrai rende aujourd'hui au faso c'est vrai pour la nanke te c'est vrai ngani nanga waizingi kala to nanke nga nante go président Thomas Sankara ne pour nam calma
boda yelle ebila me ya general Julbert Gingiri chauffeur la sanya sari borba tawri an nan ton gome la nan bo ton wuligi abnuk sum pa be yenning sandiki andol ba point abila meti obkila nan kila colonel major ande ka vos mrunda run ya argument Jean-Pierre Mori Palm kelen kila bla me teno novembre kiura mani wa 2021 bamba lor pori obnamola soda de première classe ande ka vos mrunda run aninda tonde Pascal Tobone tamang naba ya ba man yikon kolori ton loki sari bod batawri obning de la tali to bo men nan kiti kaseta mum noya nda to sida ren ya woto ne labari kan nan dolba sankene bod kanga weng ne da yati willinga bamba ya general Julbert Gingiri chauffeur yella wakato hali on wati kan tarab nandi kabari traité la ne da na williga me to pami yel kanga tiri o pasaki ne ninga sonde kan dogol bay ay do e mensa dom penser point lat sanan kion abi la me aninda tonde Pascal to bon tamang na ba na ne pila na ni si ab som bode sening tali prena Thomas Sankara ne por na man pila yiba ko ba wengo sida ne da na suka ab som bod venam yel kanga weng la tuen wiliga me te bam nenga ab son wan te ning bam tala wiliga tour zane ne bataba sening tala bam nenga wiliga me bo me yikna wori ki te kasita ram mumu no la to sida ren ya mam so woto labsin yikamane ya tibang te neda ya general Julbert Gingiri chauffeur wakat ninga bomuguni son wa man octobre kiu rampila nu 1997 yumna obleme ya sodara monti soda de première classe rende neda killa sit nyanta zika ngantume waterantari opsan nandiki abu fosam rende opsan nanki lagba wiligame bo men penar sane kaset soba yurs montab draman jetinga nan toron wiligi tarasa kan to yela vien fasi rende ya hanna yit neda gome ke yel ham pasit point tum lasin yiki mbo na mana ya ren so ni muida nores monti parkio na ko se te abangasa ta yikame wo ya wo yodo te ya neta yikna pena bamba meng zoa na yelon wiligi tara to yela wala sin totoi ren kitame tanan wiligi nyam yikame na pena yam zoya Abdraman jetinga na wiligi top sa wana kilra be bangasa tapa serdan to yela vena fasi ren yam wiliga me ta wiligti badari nyamba rapa be conseil de l'entente yela wa manoi la ina ko se ta yele boto tibali ya general la yele tiyam wa yela ta yele botone ya woto la yam sangoma la sida ne rapsini tala anan ki same la nan wiligi mam pasak ne yel kangai balaya bumbu ya rotoka sampa sida so ho man kana wiliga me sida mam payel tayil boto ti general Julbert Gingiri ko mam moy tayil boto ren mam zo sa ti gomne aya bum sampa sida la san nan ki lengis ko isa point abana kenga tawri na yelan toron wiligi ti gwamni songoma apa boto ne bam pasaki la ni muy donores na wiliga me ya sida ne ning yam hangomna ya yam zona ko kaseto la data metin tin yam ti bang te uta kiura ma yob 2017 yumna nyam kenga men to kon kari nyam zowa na yelen to kon wiligi nyam rabu la hindata gome sankene boda zigi toto la nanti yam kenga to kon kayam zowa ban sa roe yam de kenga men nan to kon kari general Julbert Gingiri en kilabe na mosa lebri yaw na wata ngome ne yam zowa wili tara sakan to ko hela wala ya totoi reni ya wame ya bum hum wiligdi ti yam sa wata ngome men yuringa i goma me la kaya ne dan tumyam ti yam wato si wai handa to ngome nengninga la ne dap sinin tala na kenga tawron wiligi nyeme aya bum sem pasida la ne muida no re na wiliga me ton wo mayam na kenra vori bale yam hongomna ya na yilan to kon kokole general Julbert Gingiri nda bodba yelba yem point
ya na ken kanga la yam samana la ra yimi ti yam gwa ba kame obrika yam gwama labna ninga yam gwama ne yam tere sonse ne Abdraman Zetinga wiligi ninga yeti a general antum yam obna ninga me top kelere la na ninga gwama top kelere zikanga boaka pana wumtabi tibali nebni hiya avokaram ha songa nebni zagaram sampame sang yel kanga pon bamna wiliga me to ningwa top kelere an torom mangi yella pan la gisi la nebni me songo de obsen ninga sobtal me na wiliga me to gwa pa ninga kay to basi tiya waya wakasit bumbu wakat na watab tongi ner kam fa hanambo wilig a ngomna kaset ninga hantike wakat kan toyeme ande kan ning tab kelere ren ne da songra ya mettre olo la rouge ien na wiligam tibam tododa me bam pana saki tab zuin ning yawa tab kelere nandi bali buda nam pasa anam paseki ton wani il bam budi ren ya woto ne tab na wiligi tondo arata metti nyana ya monsieur le président tibali ne ning son wili timam ra nga te sonsa ne la ba nan ki tara to sida Abdraman Zetinga wakat na wa betab ton kolori nyam seriro wa tawri an ton ko kasita wakat kangan na yawlan tongi an kelere gwam ningam sendeke to bonti audio wa TV na sidane da hanko hoto sari borba na sir kelere la me na saki na situ na wili bala to banga sati sande tongi kila gwama mang aya sirbe ya ziwa wakat na wa me tab tongi zikang mosa la ne muida nores na kenga tawri na limenter ngome ne dab seningi tala bana wili ga me sida tonda tamet yambang te yamba na kenra point i bawda me ndatan todori yel he yawle ya venra bale yamba yikna te rasira yam zowa nangom ne yammen yuringa ya ne da tom yamba nening son tuma yamma ya nening senda ya prida ble kompoyo gurba to soba jina julbe gingiri ya bam la han tom yamma an keng yet yam te ngome e son goma soba ile mengi hemet yam goma point ya wala abto lo sir piga yam ti yam patwen yan han to se yella ver fasi tibali rabim tara yamba ren ton na rata met yam to saki an to yella venra bale saribu so na tawr wa kila yam i wiliga venra fasi ti yam hen kenga to sira yam zawan ko bu muguning ya yam tor soba an tum yam la yam to soba patene ne to ti pa general Julbert Gingiri bali yam tangum ne ninga ya ne ya yam zoa wakat hon wole ren yam so kenga nan to ngomne general yuringa wulidam ti venra mana want yam taka mosa ndatan time ino kenara numbi de nore na wuliga me tondo gadame ti wa men panan to sida la nanti kame zikang kibe kibe kenga tawro na wuligi option wan kila ne da wuto sa nan tip ton kila menga ne da to labri ngambuli nan kila mbasi tira ya colonel major adjuma Jean Pierre Palm ya bamba labn kila mbola nan kila ri na yilan ton ri on kuma ne bam nenga abi la metine da kila ra ya ti bangi to nan kila yan sa nakine ningam san tiose ob kila ra pourwa hali wa tantara bazo a Jean Pierre Palm patulantimi yela meti colonel major sandika vosum runda ajuma Jean Pierre Palm nankil nyan sa di burba tawri novembre kiura maniwa an wuliga kaseta wuliga me neda san tiw ne bumugo ninga akili yan renda zugu en kiti ne bani sia avocat ramba monti parti civil neba wa jesi ti sida ne da wa men paratin to lon to si yela venari rende avocat ya maître Olivier Badolo na wuliga me tondo mi kameti ne ning sin yasi sari borba tawra ya ne tan panim bila tibali ya ne han lui Burkina Faso to mo so tawri yella wakato hali wa tentari wakat sampole bi banga satidera yimi te wakat ning prida to basanga ne por na makuba logor pori ne da wan libre han Burkina Faso gendarmerie tor soba so monti chef d'état major de la gendarmerie renda sa wa nya runda wulig ti bam patole mi yele ba yitiri wulig dam ti bombo la ratan solo la ne da avocat wa na wuligame rati de avocat wa nam pa men avocat wa avocat hango motana kelen kan tawro na wuligi ton de mi kam ya monsieur le président ta Jean Pierre Palm wa men gomna na yila ton libi yamba ti rabang sidai ablema wa men gomna na yit ne muida tin ti bam son wat ni yen ni sa ya yen so bala sida la sida ma ne gunsugo to nan tudugo yamba
hanna yelan to ko kaseto te operatin dik sur ya sotira bangi ta Jean-Pierre Palm ne dara na ha ne monti CNR ramba sur le point abra ya net sembi tum na po lab sang gomda ya wala bam patolon na tum ba iber point révolution wankati ibi le mbangi tine da limanda na da tane tigi ber handa mande ya CNR ramba saman wakat kanga nin kan so saw ya runa paratam bang be pa mi yelba yitiri wuligi dame ti lara tan solo maître Prosper Farama na je ka koyra na wuligi bam rumu de bam avocata ga sangome bomo ni ngapori ti bali ide mi kameti ton mi kamet ne da hangomna a Jean-Pierre Palm apatik sidi ari ngan wuliga metti bam yenen da zabri ti bam kende kengan nan to kon seri ha ne net na yilan to kon gesi bam ti po yelle ti la bam bola to teng biga yo so monta julien ayi ta nan to kon dik bamba to kengan to kon babsi lotora la ya bam wanti bebe na mosa labna wume bugudara hwede to na le men kengan tawrun nan wuligi te wan yiti le bam nan kengan ni ma bari zakon on to ngundi hali nan gube wa na ngi ko mosa nan ken conseil de l'entente to ko saki bol hambole officier amba bene dila ya bam wanti tabene labna wume te président Thomas Sankara ne pour nama op ko blame sida monsieur le président il date men wuligi te gomna apatien tirari bale ne da leban pa men na wuliga gwa poye ti bam wambe ninki ma bariza ko mosa be yela lo po labam na wume ha ne wala front populaire ramba sans quoi radio na wuligi ti sida yela mane tenga pour wuligi dam ti yam han to compagnie ki ma bariza ko wum kiba kanga la yam ya wala le unité yam wala be vebe on kan conseil de l'entente la na mbang tab ko président Thomas Sankara yela apparat ndik so yengi rende bampatit de gwam ngam sangoma aya sidi maître Prosper Farama sa ango moto ne obna kan tawran nan to wuligi ton data meti idbang tinne darata me angom gwama sampasida labhan so ko banangi he yam da banga meti CNR point nebni sina to dam pawum taba nda bebene te vunu zuwa vunu de ti ya venra ti ya mimbi zikanga a Jean-Pierre Palm na wuligame ya sida ti ira ya nyawda ram gwama vunu ra ya woso ya wala to dama pawum taba la tonda patwen dik nyawda ram gwama amman sidi renda bana wuligame net ya nda geta ne ra sema yelli wakat kan wala mam tuen wum na yel ya woto ne labi mangasa ti ton patwen tika yiti ya nyinda la sidi la mam da be tum ning tawra tum na mam kota yela hanken toto bumni fagili tenga naba le pamini ni singeti nyoko wa yelli dena na semam dari kana apama men nyinga ya bam lamam tahda renda ni muida no resen ki lam yansi na yilan to am pam venam ba gwama point na wuligam bala to banga satiyam handa ya nedning hiya komanda gendarmerie wa nget sane yela to mangil soare ndikan tasi nyam patwen yiti yam pa wum kibe yela nyon toto waseka na pusuge rende zikanga obanan kila antikenga me neb hulita Jean-Pierre Palm yi sababu ti tewni ngam sanda taran kile gwa monte taba de kut ba man ken sama président Thomas Sankara kuba logor pore na yita bara pam ka seto ne yella ason woto toy colonel major na liben kisa zikanga yita bam pasaki nyima ya rodoa opsan yel timama yi sababu an ken na sam tum na woto aya bum sympathique sida bale mam da pastor soron twen ken tum kangi la yita to liben kile ne gwa ma renda meti boala tum no ramon onatel ram tonri en tum kan ti bali ya bamanda twen ken same gwama on gomna soba la leman to on pa man dik neda yetam kila da soba ngom toto ni ngap moti sur écoute ya ton to dama kot nori ti tum kan yawlan tume pa mama Jean-Pierre Palm bala en twen yiki en tum kan renab sambo nandi ki landol mam yid mikdame to patik sidi la avocat ni so monti parti civil avocat ma bamba na leman ko same en ze koyera abi la me
tʋʋm ning yãmb sẽn tʋma yaa monsieur le président tõnd datame tɩ bãng t'a Jean-Pierre Palm tʋmame na yɩla kʋgla Blaise Compaoré naama a sãnkara kʋʋba loogr poore bale neda sẽn yɩ sabab n yik n kẽ n na n bao n tõog n kɩ tɩ b ra bãng goama sẽn yɩ to-to yaa sẽn na yɩ tɩ nebã ra bãnge soagla sẽn yɩ to-to nebã ra bãnge tʋʋmdã sẽn dɩke son ninga ye lebrme yãmb leb n yikame n leb n kẽ n na n sak zĩig pʋgẽ bala n yẽna komanda lenga nimaasme n tõog n tʋme tɩ tʋʋmdã yãmb deesda no sẽn yit ne yẽnda nengẽ na yɩla n tõog n tʋme kʋgla Blaise Compaoré naama wilgdame tɩ yãmb sãn da pa mi bũmb tɩɩri pa tõe n zoe n kẽs yãmb sʋka n dɩk tʋʋma n kõ yãmb wotone la neda sõngda mosã yaa maître Momoni Kopio bãmb n na n zẽ koɛɛga b na n wilgame monsieur le président tõnd kɩlga goama mikame tɩ b sɩd lenga mam raadãngã sõma ne sogsg buud toor-toore tɩ mam sã n get wakat kẽere sok ning pa sek sokre la maoodã bala na yɩl n tõog n soke na yɩ tɩ neda goma yõsg tɩ b paam n gãd yẽnda soaba la m datame tɩ bãnge tɩ mam raadãngã n tʋg yen ninga yaa sẽn yã la sẽn yaa vẽenega la a sẽn tʋgsa yaa rẽ so tɩ mam dat tɩ neb ning yaa avocat rãmba n sõng neb ning zagã rãmb sẽn maan kaalem b paama sãng yella pʋgẽ wã soke mam raadãngã yen ning sẽn maan octobre kiuudã n piila a nu 1987 yʋʋmna la y ra tɛg n kẽ na n goma yaa gendarme tʋʋmde a sẽn da yaa taoor soab tʋʋmde pa yẽ soabã n kɩ tɩ b zĩnig booda ka ye m datame tɩ d yãnse nin-kʋʋra yel zugu n mang mam daarengã sã n kẽ tʋʋmdã pʋgẽ bɩ a pa naage yãnd tɩ zĩ-kãngã neda me sẽn tʋgs bũmb ninga a yaa vẽenega yɩ octobre kiuudã n piila a yoobe 1987 yʋʋmne ret tɩ nin-kʋʋra maan wa zaame la neda na n yik n kẽ conseil de l'entente sẽn tũud ne bool sẽn boole n na yɩl n tõog n tɩ sake boolla la avocat na n wilgame m tara sokr n na n soke mam raadãngã mosã yɩ wakat bʋgo la yam sɩd kẽ conseil de l'entente neda na n wilgame tɩ octobre kiuudã n piila yoobe 1987 yʋʋmne la b na n sok-b lame n gese ra yãmb yen tãag la boolem bɩ bo bool officier rãmbã taaba n paase b na n wilgame mam pa yem yembre boola ne bʋsgo tɩ mam y naagame n sak boolla yaa sẽn wilgde tɩ pa sok maam m yembre n boole yella pʋgẽ ye rẽnda b na n kẽngã taoor n leb n tɩ wilgi mam sẽn leb n tɛg n sake ne tʋʋm ning b sẽn kõ maama mikame tɩ yaa mam me sẽn da yaa wala taoor soaba wakat kãngã rẽnd sã n mik tɩ mam sakame n na n tʋme ne wa chef d'état major général des armées wã wakat kãngã wilgdame tɩ gendarmerie wame pʋgẽ mam ra yaa ned sẽn yaa taoor soaba n yaa kãsma zĩ-kãngã octobre kiuudã n piila a nu 1987 yed ning sẽn wa maana wã d mikame tɩ b sã n na n ges gendarmerie tʋʋmdã pʋgẽ neb nins naam sẽn yaa wʋsgã n yaa bɛd-bɛdã mam ra naag soka rẽnd segdame tɩ b sãn dɩk tʋʋmdã n kõ mam wakat kãnd mam tʋme bɩ mam tʋm tɩ bale m segd n sakame la m waooge taoor dãmbã sẽn kõ noor ninga rẽnd yɩ wotone la Jean-Pierre Palm kell n gome tɩ ra aujourd'hui au faso yɩsamer mo sã n fo dẽnd sã n woto d na n tũud taab n kẽng burkinbia.com tɩ beene chambre de commerce sẽn be Burkina Faso kaana yiisa mono koɛɛga sẽn kẽede ne yel ninga sẽn be bãmb ne a monsieur Ferdinand Ouedraogo sʋka nẽnd sebra b gʋlsa la novembre kiuudã semani 2021 yʋʋmda yeelame tɩ chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso bureau wã rat n wĩnga b tabiisã fãa yil tɛpɩ b tɛɛndb la b sõngdba la neb ninsi sẽn tʋmd b mense Burkina Faso kaane tɩ y bãng t'a monsieur Ferdinand Ouedraogo sẽn yaa cabinet COS international la taoor soabã baa ne bʋʋda sẽn balgba noor ka tɛka n sɩng ne 2018 yʋʋmdã yeelame tɩ nedã leb n yikame n puke n kẽesa menga no-goom sẽn na n dẽgem sã ne tõnd chambre de commerce yʋʋre yeelame tɩ b sẽn wa mamse avril la kiuurã sẽn pisi la nu 2020 yʋʋmdã n dat n lugli lagm n tar sul yʋʋr sẽn wõnd wala chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso n dat n tũnu beene n dee sã ne chambre de commerce yʋʋrã yeelame t'a monsieur Ferdinand Ouedraogo wa mikame tɩ ministère ninga sẽn geta kãdemsã yelle ne lagm n tar sule wã yeena a yeelame tɩ bãmb pa sake sã n yaa ne yʋʋr ninga b sẽn n dɩk n dat n maan lagm n tar sule yɩ wotone tɩ b na n kõ noore me wã kiuurã sẽn piila na 2020 wã n na n balge nin-kãngã soab la wilga ba t'a sõmbame n yalse la a ra leb n dɩk chambre de commerce yʋʋrã n tʋm tʋʋmd baa foe sẽn wõnd wa kẽesda chambre de commerce yʋʋr zĩig baa yembrã ye yeelame tɩ baa ne noorã sãri wa sẽn n dɩk wotone n kõ wotone wã neda kell n kẽnga taoor ne wẽn buud toor-toore la mamsg buud toor-toore n yiisd kiba yaa la a yiisd koeese kiba kɩ tɩ b tʋʋm noe la a kõt koeese la moon koeese
yit sãne wala bu-yood bu-toor fãa kibɛɛ sẽn na sãyg zẽe yaa zikãngã la sẽn tũ ne noor-yɩkre sãn rɩ wa sẽn maane tɩ tũ beelame tɩ conseil supérieur de la communication na n yiisi sebre novembre kiursmã tãab 2020 yʋʋmdã n na n kos kiba kɩtba tʋʋm noy bu-toor-toore agence de publicité rãmba tɩ ned fãa tall yõk n menga la a ra wa yiisã ne wala kibare walma koɛɛga sẽn na n wa rɩk cabinet CEOSã international la ne chambre de commerce a tʋʋma n fão taab ye rẽndame tɩ b maan gũusgu la b ra wa yiis kibay sẽn pa tũud nao zĩ-kãngã ye yeelame tɩ yel-kãngã loogr poore septembre kiu rasem piiga 2021 yʋʋmdã a monsieur Ferdinand Ouedraogo b na n leb n mamsame noor ka tɛka noor a yiib tõre n bool sã n yaa ne ministère ninga sẽn gɛta logine dãmbã ne loeebga yelle leb n paase logine ne lebga yelle sã rɩk wʋdbã taoore n data tɩ b kii sã ne noor ninga b sẽn dɩke avril kiu pipi 2021 yʋʋmdã tɩ no-kãngã yaa sẽn kõt sor chambre de commerce n be burkina faso kaane tɩ b kẽes b tɩ vote wɛɛngẽ yeelame t'a sẽn maana n paam tõk ne sã rɩ yɛla yiibã zug wotone wã yeelame tɩ b kõ sore tɩ conseil d'état wã n tũ ne septembre kiurã sẽn pila yob 2021 yʋʋmdã na n yiis koɛɛga n wĩnge conseil d'état kãngame octobre kiurã sẽn pisi la wa 2021 yʋʋmdã na n yiisa koɛɛga bala n lem n wĩnge tɩ bãmb pa sake ne Ferdinand Ouedraogo nengẽ wã ye tɩ yaa yellã yaa bũmb sẽn pa tũ nao ye yeelame tɩ baa ne sãri wa sẽn degs noyã wotone n wĩnig vẽenega yella sẽn be zĩig ninga yaa tɩ d lebg n tẽ yãmba tɩ nedã pa na n waoog sã ne neda yaa ned ninga sẽn pa waoogd tõodo tẽngã tõodo a pa leb n waoogd sã ne wala sãri wa sẽn dɩk noy ninsi nedã b yaool n da yiisb lame n na n da bãensa roogẽ b sẽn boond tɩ liberté provisoirã sẽn n sɩng ne uta kiurã sẽn pisi la a nuwã 2021 yʋʋmdã yeelame tɩ wakat kãngã tɩ b maana bãensa roogẽ noor a yiib tõre 2020 wã ne 2021 yʋʋmdã yɛl buud toor-toor pʋga b sẽn maan tɩ pa tũ nao yaa tɩ leb n bãnge tɩ nedã a rɩkda sã ne tõog ninga b sẽn boonde tɩ loi organique 82 2015 CNT sẽn yɩ novembre kiurã sẽn pisi la nas 2015 yʋʋmdã tɩ no-rɩk-kãngã kõta sore sã n yaa neb sẽn na n zĩnige la b lug la b yõgen sã ne tʋʋm noor ninga b sẽn boond tɩ ASE wã a monsieur Ferdinand Ouedraogo yaa ned ninga sẽn pa tõe n wĩnig vẽenega bãmb sẽn tɩg n tik zĩig ninga tɩ tʋlg n yaa vẽeneg zãng fasɩ wĩnigd tɩ bãmb tikrã yaa sɩda n mamsdẽ n data tɩ wakat buudã fãa bɩ n yɩ noor yɛsa sẽn kẽede ne wala neb ninsi sẽn tʋmd b mensã yẽ yaa bũmbu sẽn pa tũ nao a bada bila ne me kɩtame tɩ chambre de commerce wĩnigd n ba tɩ yaa bãmb yen-tã n yaa noor-yɛs sã ne neb nins sẽn tʋmd b toora la b leebd to la b be leebgã pʋga ne gofnemã wã ne bãmb sʋka dẽnd yaa bãmb b yen-tã n tõe n leke lɛbdbã fãa gil kɛp yel zu-leesã ne gofnemã wã yeelame sẽn wa n na n tɩ baase b yeelame tɩ votã na-kẽndrame sẽn tɩ wʋs wotone wã tɩ b rat n lebg n lugli sã ne chambre de commerce wila buud toor-toorã n ket n kẽng taoor wala sẽn zemsã y na n mikame t'a Ferdinand Ouedraogo na n mamsame n na n bugs neb kẽere sẽn be sã ne wala leebgã pʋga n gʋlsb yaa vote sebrã zugu n dat n kẽesb votã kẽer menga na n boolb lame telefõnde n na n dɩk bugs buud toor-toor n taasb rãmba kẽerbã na n zẽgsa koeese n wĩngbẽ yɛl nins sẽn pa tũ nao la a wilgi goam nins sẽn pa lebd beene sẽn kẽend ne wala vota na-kẽndr wɛɛngẽ sã n yaa ne tʋʋm kãngã buud sẽn yaa tʋʋm yoog wotone sẽn kẽede neda sẽn maane ne wala sãri wã wɛɛngẽ leb n kẽede ne wala tõnd tẽngã tʋʋm no-bɛda yeelame tɩ chambre de commerce a taood dãmba sẽn be burkina faso kaan n kota lɛbdbã fãa gil kɛpe la b kot sã ne kiba kɩtba lagm n tar sula sẽn yaa kiba kɩtb lagm n tar sula opérateur économique rãmba neb nins sẽn na n karem b sebra kelgdbã tɩ y ra tol n dɩk yõodba a bilf n dogl sã ne mono koees ninsi a monsieur Ferdinand sẽn wat n na n yiisi n mamsdẽ n dat n yiis n dat n wĩnig yãmba tɩ yaa woto la woto wã daa tol n deeg n yaa gomd baa yembre t'a gomdã yaa gomd vɩɩdo rẽ me kɩtame tɩ bureau consulaire
rata un keng sane wala lebre ba fangil japi sembe Burkina Faso a kanen la zama zemse ti chambre de commerce ketambe sane na bukol zugu na kele yam no resa sane ringa ramsuka reme yinga a kelen kengra taw ne tumda son tu ni ministère ni senjata logine na mane le brayele Burkina Faso kan zugu ma sam yinga den da be sane vote consulaire élection consulaire so al zugu ti vote mena yi dimanche novembre kiura sam pila na san wato to no den dem ni se ngul so biya na mbaw san ya ne tumda woto no somba me ken bureau de vote mo ndaten ken sab to vote pour somba me ken bureau de vote mo le bureau de vote man par sab kulim se dimanche dar yibe wakata yo poe dans le titan zabro wakata nasi ti mimi ti ya gouvernement tout no kasa nga woto no buda chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso mama hadame ndata kelon ko san ya ne aneng dinga se ya ne yilimna la tum yilma bu to tore na yilen to gon wawe to da anina kende ninga fajil tepe sangana re tonte nga kare sankede ni wala le brawe ne adia bureau consulaire premier vice président Mamadi Sanou ya grand officier de l'ordre de l'état long là-bas me tikom nugu chambre de commerce mono koyra san yi woto ne runda yibewa et la mente yampa la sa télévision a jat ba fajil tepe et na kenga tawran timuni yam ne révélation ko esate conseil constitutionnel non et commissaire Eli Drago na wen pitchame sa ne novembre kiura san pila yiba son wata lapton jindi awwe le zou avec la mente conseil constitutionnel là nandira arsuma novembre kiura san pila yib 2021 da yibe wakat piga aba tigis garo son touri ne monsieur Eli Drago son na wayanse un commissaire un jeune sang ya ne wala seningo et la meti tum no kanga ya kambu kasum ambe tawra kenga tawra tingo wingi ti wen rawo ton waya nan tu non ni ngap sandik 2021 yunda yumda woton wa ring labna tu mandenda la biela meti sang ya ne wen rawo ton wa a monsieur Eli Drago na wa mentana yi commissaire en jeune sans ya ne commission électorale nationale indépendante wa ya reme kitab luguli tinayi arjuma novembre kiura sam pila 2021 de yibe wakat piga ay conseil constitutionnel tigis garo labna jindi te ninkanga sopton ko kaseto la sake en kiensa menga sans ya ne tumda poa wilgamente bud ninga sa nda yusang budo option yete CGT wa CNNS a CGT wa Soula mana directeur général le Zouga abele meti buda targa le meti en novembre kiura sam pila no abele meti buni nga sanda mana ti secrétaire général CGTB mbe caisse nationale de sécurité sociale a Seydou Kone absandik be ran dogolba to bi sa kibay sen yu sang kibaya caisse nationale de sécurité sociale le directeur général le Zouga la sane sawadro abele meti tumna budara paka kulim novembre kiura sam pisila yemre tribunal de grande instance mbe wado kano la libre en targa le meti en novembre kiura sam pila nu son wato to no son tuni avocat namba kosko et la meti san ya neni nga mbera soba bamba avocat ma amna libre on comble avocat pala ti a maître Prosper Farama da jet bi le mi ta maître Prosper Farama be sankara buda puka den i patar 5 na wazindi bur kanga poy yani soto bo avocat man le de zikanga den avocat kan sama hala ko se to taratum da wotono la bi elementi ina kitamenti avocat ma to man ga sulgun jesa sibra soma bang bumini nga sambe be na yelen to ga wa faare obrada nga elementi anora tama sobla wotone burkanga mep santarga wotone li baspure denda wakata ma masati nanti bahnep to ko tedo la dawlo wa ceng tawre ye denda edna cenga tawre Alphonse Drago ndata meto bangti zame FC Barcelone pama entraîneur pala Xavi Hernandez ya bam la nyaka tabna wariri
tõog n ges tɩ barsa sẽn wẽnd wa rat n kill la mõ bɩ tʋʋmda tõog n kẽng wa sɛ-sɛgde b wilga la zãma wa zaame tʋʋmda yɩ kãsenga entraîneur kodga Pep Guardiola sẽn zãad Manchester City ba meng waame na n maan kaset ne tʋʋmda yɩ kãnu la tʋʋmda sẽn tʋma rẽnd d pʋʋsda barsa supporter dãmba Real supporter dãmba sẽn mi ba tɩ tʋʋmda na n lebg n tɩk n yikame wakat kãng tɩ Burkina Faso Italie me sogdame la yɩla n tõog n teg n tɩɩg Niger bal-tãodba tɩ d ning doola d kot n tɩ tʋʋmda Italie wã tõog n leba n tõoge tɩ maoor na n kell n kẽnga taoore rẽnd d na n tala taab n kẽng burkinbia.com tɩ burkinbia.com tala tõnd n kẽng n tʋʋl tɩ 11 décembre yaa tõnd Burkina Faso tẽngã soog n menga tɩg tẽera sẽn sogenda rõnda yʋʋmna a tʋʋma kẽnda wala sẽn segde n yaa wala meeb wɛɛngẽ d sã n na n ges koabg zugu yaa sẽn t'a pisoobe la sẽn zoe n tõog n tʋme tɩ zĩ-kãngã b wilg tɩ kala ka tɩ sã n mi tɩ tʋʋmã pa kẽnd varvari neb nins n wat n maan nomas sẽn tʋʋmdã pʋgã tõeme n paam sɩbgre rẽnd yaa minsã ning sẽn get tɩ wɩk-n-bãngã mangɛla yelle kãnesa yelle minsã climat pẽgd ne saoodgo bãmb n togs wotone b yeelame tɩ sã n na n mak tʋʋm na n gese tõe n wilgame tɩ koaba zug yaa sẽn t'a pisoobe n yaa sẽn zoe n tʋme sẽn kẽed ne meebã wɛɛngẽ 11 décembre tigre rõnda yʋʋmdã na n yɩ région du plateau central la tʋʋmdã na n tʋme rẽnd d sã n na n ges b maana tõog n yilg n ges tʋʋma sẽn kẽnd to-to tɩ na zakã minis n get kãnesa yelle wɩk-n-bãngã mangɛla yelle minsã climat pẽgd ne saoodgo b sã n tõog n sɩd maan gilg talaata novembre kiudaamã yibã sẽn looga b paama kaseto ne tʋʋma sẽn kẽnd neng ninga b zĩnda boose kurwe province wã b leb n zĩnda zĩ-yãre ubtẽng province wã n na n ges tʋʋmdã sebã rãmb wilgame yaa noora yɩɩm soab la wotone gilg ye 11 décembre a tʋʋma sẽn sog n to-to wã b sẽn maane pipi soaba yɩ uta kiuugã sẽn looge la b gilg n na n gese dẽnd d sã n na n ges goog neemã neba sẽn gilg wotone n na n gese paama kaseto tɩ tʋʋma kẽndame wala sẽn segde a minsã climat pẽgd ne saoodgo na n wilgame tɩ gilgrã woto kõ kaseto tɩ bãmb na n tõog n gese n mang yɩ yɛla sẽn kẽndi neng ninga b sẽn ta boose kuru province wã b wilgame tɩ tʋʋmda kẽnda sõmbo la yaa ne sũ-noogre la b sẽn wa n yã bũmb ning sẽn maanna la b sẽn lebgã n kẽng sã ne wala zĩ-yãre beene wã mikame tɩ zĩ ning yãk tɩ na n maan défilé wã beene ad tʋʋmdã zoe n yaa sõma y leb n yãame tɩ b sẽn lema n tõog n mamsa to-to tɩ tʋʋmdã segdame n dɩk sor ninga wa défilé wã d mikame tɩ tʋʋm kãngame kẽnda wa sẽn segde leb n yãame tɩ zĩ ning sẽn yãk tɩ yaa tribune nebã na n wa zĩnna yaa beene mosame la b sɩd be rũndã tɩ tʋʋmdã tʋmne rẽnd wilgdame tɩ sã n na n gese a zoe n saam bala la bala b leb n yãka sẽn ta kilomɛtra yopoe tɩ yẽme segdame n manege tɩ yaa sõma yẽ fãa gil kɛpɩ a yaa tʋʋm sẽn kẽnde wa salle polyvalente n yaa ro-kãsengã woto beename d mikdame tɩ tʋʋmã yaa wa sẽn zoe saba la rẽnd b wilgame tɩ sɩda tara tẽeb tɩ kal kiiwa ye pʋgẽ bala tʋʋmã na n kẽna sõmbo la bɩ bãngsa tɩ sã n mik tɩ neb n maan no-maasem tʋʋmdã pʋgẽ pa tʋʋm wa sẽn segde bãmb dãmbã ad sɩbgd beeme b yĩnga n tõe n dɩk n taasba na zakã ministre climat pẽgd ne saoodgo na n togsa wotone la cité de force vive zĩigẽ mikame tɩ tʋʋmã yẽ tʋmdame la neb n na n kɩt n ta no-maasem tʋʋmã wɛɛngẽ b na n wilgame tɩ zĩ-kãngã pa tar goam n yɩ goamã tã ye sã n mik tɩ no-maasem me be beene rẽnd na d bãng ye tɩ segd n kẽngame tao-tao la b na n wilgame tɩ sɩda nananda bãmb tõeme n na yɩ yol-yole ne neb nins na kẽn t'a no-maasem bil-bil fãa tʋʋmã wɛɛngẽ wã rẽnd d mikdame tɩ zĩigã meng yaa n pʋrẽnda a vɩʋ zãnga tɩ b wata n tõog n kẽen tʋʋme n dɩk n kõ neba tɩ b tõog n me rẽnd wilgdame tɩ tʋʋmdã a pa tʋʋm bile rẽnd zĩ-kãngã tõe n kell n kollame bal yeera yaa tɩ ya tɩ b mao tɩ koom tõog n kẽ zĩigã pʋgẽ koora tõog n zĩnd beene b mao tɩ bũmb ning fãa sẽn segde tɩ tõe n sak meebã tʋʋm bãmb fãa tʋme la yɩ tɩ bãmb fãa gil tõog n tʋm tɩ b yaool wa sɩng meeb la tõog n kẽng varvari a ra pa nana ye la bãmb tara tẽeb tɩ kalaka tʋʋmã na n kẽname wala sẽn segde dẽnd b wilgdame tɩ b sẽn segd n maana soab tɩ b rɩk n ning woo nemã nugẽ wã a na n tõogame n yɩ vẽenega kala novembre kiu kũum bala tʋʋmã na n kẽna wa sẽn segde abdula kĩnda maan kaseto ne wala burkinbia.com tɩ la rɩkd n taasde dẽnd sã ya woto Alphonse Fonsa yeelame tɩ wakate taame tɩ d na n kõso tɩ neb nins n na n wa maaneb no-goomã rãmba kẽng koosb teed wa ya woto
et na tu taban kenga l'observateur parla sibra nen pisila taba zingin tibene ma jwari ram yele men tibam ya yi patwen ni nimbana ni ngabam sembe point ma jwari sembe winto si yite Burkina Faso kane sanda tarnep sonre santa tuse yila kubani la piswaye sembe bene wa abul gamen tibam ya yi patwen sa ne tan so source son tum ni ngabam tengo et la menti sane qui va être en sampame abo fa ko tamentene na menti tenga taw dam wa song ba tubi la basi sa ya ni buteng ni ngabam son vie auto ndunda et la menti sane qui va kan amen kelen ni gatondo te ma jwari ndunda ba fu ye kabebe ya tan so bon sour sabalam bebe ne nyongod ne ba nyak ne ban lo ne wa punda toto we la menti ya la son nyok ne ban lo yi novembre curas ma yobe la ba nyonya ne ba tabo a diaboaro tembiano ne dialande tembiano lipa ne da yi atapwa ne da ta yurbunta diatanga bamba fajiri chepi mi ngoblo to ne kelon lo ne yelamante kiba kengamante ngomine ti VDP ramba nda tanje muskise no to ne ya ba be ye mzaba ne tan so so sabene la runda VDP ramba ngi patron yesi obe patron man zabra ne majwa ne tan so sa majwari ti ba me ya me taba zulu susuko la bulga meti botu l'école la menga ninga la bugum ya solmo yela meti kete ya winto son yite Burkina Faso kane nya tan so sa son tuni novembre curas no po ya son lo ba tan ken botu tenga poka ya tembila sambe bilanga ne fada suka absenta tenga pour tournoi et la mettant sur sa kelanta mais il y a école primaire ninga fa bugum gilli abninga la bugum la biona librana indik sori kelon lo to ne ke oguron an tiese ban tiere denda tan sur sa me absam bebe ne nam har aram bisa ti aram bisa me suya me ya same la otone. Et le pays, c'est la révélation, en un peu si la table, il a maintenu novembre qui ouvre la position de l'Oura de Kane. Il a maintenu sapeur-pompier en bas, pas ma Zulu ici. Il a maintenu dimanche novembre qui ouvre la position. Tombé Wakata Yib, son allo, mille pistes en beau. Obrik Kassan est temporaire, soit à Yemri. D'attendre qu'il y a un type sorcier. La brigade nationale des sapeurs-pompiers en Dikba. Là, il a maintenu mobile Yemri. Nawa Weba. Na wa kelon fon bo tone la mobile so patron mobile te mobile so ba mobile so bon te mobile de tourisme marto ta Corolla il a metti la mana bokot go loto ire sensi boulevard de la jeunesse son tunip santé ta bo tone la biela me pa pina mobile kelon le ba tone lui la sampora ambulance to kelon watop song to nandik sampora en tiang bokot loto yiri tata ta tipam tibsko la biela meti yor pa yella poy la runda wa sampo ba bonse la neptien senda be sapeur pompier en mobile wa pamia la runda biela meti kelen samame ya tira han sama wala ya usko den sapeur pompier en me ki woda ni mbuida to bi gun hurba so e zut kena ti so e zut kena me ya gun so men akki kan bebe ne la wow na kenda ni so ajil te pesan ganare so e zut kena den sanawa ti base nan tin ramenti so ezut kene no renda menti sidman ko skuti le kol sa yi ko tonwa aton sidwa ni zulu ese karambi seme we mpoka edna ti base ne kibar kan na mun yamte aja fati kwanda sen ya samba siku buda para ya alaji Muhammad Lamin Kwan kem poka san sakum so bon na mbo le novembre ki rasma yi ba bi on piso po yinga to solo novembre ki rasma ta ba 2021 abdoa ya kamentina yi dimasa novembre ki rasma pila na si ibe wakata ni so wat lo mil pista na yi kire zakan wa yalga te alaji Muhammad Lamin Kwan koti fajil tapiti wat blam tabun kuswena ring taw soba yinga wana matenga ring taw soba yinga la basu purundam lafi denda yampal sa do kelgar ba fajil tapi Alphonse Drago il y a menti runda wa kibaya nyela wotola ya wotola ganga wapora James ara ko ya amsi dende na pusa taba ya woto ya woto wena sonso lafi